السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ شریف کے 28ویں اور دوسرے پارے کے 12ویں رکوع کی ترکیب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استنافیہ، یسألون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل واو اس کے ساتھ موجود ہے۔ یسألون فعل، واو اس کا فاعل، کاف مفعول بہ۔ ان حرف جر محیدی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو متعلق ہو گیا یسألون فعل کے۔ یسألون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کل فعل، انت اس کا فاعل، ہوا مبتدا، اذن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ۔ کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فا فصیحہ، فا فصیحہ کا مطلب ہے کہ یہاں پر جزا موجود ہے، اس کی شرط ہم معذوف نکالیں گے۔ اعتزلوا فعل، واو اس کا فاعل، النساء یہ بنے گا ذوالحال، فی حرف جر محیدی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہو گیا صابتین صیغہ صفت کے۔ صابتین صیغہ صفت، اس میں ہم اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن گیا ہے مفعول بہ۔ اعتزلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا جزا۔ اس کی شرط معذوف ہے اذا کان کذالک، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط، کان فعل ناقص، ہوا اس کا اسم، کاف حرف جر ذالک مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتاً صیغہ صفت کے۔ ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہو اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو گئی فعل ناقص کی۔ فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ بن گئی شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ واو عاطفہ، لا تقربوا فعل، واو اس کا فاعل، ہنہ بنے گا اس کا مفعول بہ، حتی حرف جر ہے یہاں تک کہ معنی میں ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ یا تو ارنا فعل، نون یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اس کے ساتھ موجود ہے نون، یہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر مجرور ہو گیا حتی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو متعلق ہو گیا لا تقربوا فعل کے۔ لا تقربوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوفہ ہوا۔ فا، یہ فا استنافیہ، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط، تطہرنا فعل یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ مضارع کے 9 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے، تو یہ انہی 9 صیغوں میں سے ہے، اس کا فاعل نون ساتھ موجود ہے۔ تطہرنا فعل، نون اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ بن گئی ہے شرط، اس کی جزا آگے آ رہی ہے فا جزائیہ۔ یہ فا کے آنے کی وجہ سے حمزہ ساکن ہے، اصل میں ہے ائتیو، تعلیل کے بعد ہوا تھا اوتو، اوتو فعل، واو اس کا فاعل، ہنہ بنے گا اس کا مفعول بہ، من حرف جر، حیثو یہ ما بعد جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، حیثو مضاف، امرا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے اس میں جلال شریف موجود ہے، امرا فعل، اس میں جلال شریف اس کا فاعل، کم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا مضاف الیہ، ایسو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو متعلق ہو گیا ہے اوتو فعل کے۔ اوتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا جزا، ہم نے اس کو بنایا تھا شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالت شریف بن گیا ہے اس کا اسم، یحب فعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اس میں موجود ہے، ہوا اس کا فاعل،
तव्वाबीन इसका बनेगा मफूल बिही। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर बन गया मातूफ अलैह। वाव और पे अतफ। युहिब्बु फेल हुआ फाइल और मुतत्ताहिरीन इसका मफूल बिही। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर बन गया मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये बन गई है खबर इन्ना की। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जमा करते हैं जी। भैया सलूना कानिल महीद, वो आपसे सवाल करते हैं हैज के बारे में। कुल फरमा दीजिए प्यारे महबूब, वो आजान वो गंदगी है। फातजिलुन निसा, पस तुम औरतों से बचो, फिल महीजी हैज की हालत में, वला तकरबूहुन्ना और तुम उनके करीब ना जाओ, हत्ता यतहुरना यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फैरा तताहरना जिस वक्त वो पाक हो जाए, फातूहुन्ना बस तुम आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म फरमाया। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना बेशक अल्लाह मोहब्बत फरमाता है तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुतताहिरीन और रब मोहब्बत फरमाता है पाकी हासिल करने वालों से। निसाउकुम हर्सुल लकुम, निसाउकुम निसाउ नकरा उसके बाद आ गया जी मारफा, इनकी तरकीब आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह वाली होगी। और आपको पता है जब नकरा की इजाफत मारफा की तरफ हो जाए तो वो नकरा भी बन जाता है मारफा। ये कलाम के शुरू में आ गया जी मारफा, अब उसके बाद आ गया है नकरा, तो पक्का कायदा इसको बनाएंगे हम मुब्तदा और इसको बनाएंगे हम खबर। निसाउ मुजाफ कुम मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये बन गया है मुब्तदा। हर सुन ये नकरा है, उसके बाद आ रहा है जार मजरूर, तो नकरा को बनाएंगे मौसूफ और जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर करके हम बनाएंगे सिफत। हर सुन मौसूफ, लाम हर्फ़ जार, कुम मजरूर, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार, ज़र्फ़ मुस्तकर मुतालिक हो गया है साबिततुन सिगा सिफत के। साबिततुन सिगा सिफत इसमें ही है इसका फ़ाइल, सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये सिफत होगी मौसूफ की, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये खबर होगी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये है फा फसीहा। फा फसीहा का मतलब है यहाँ पर जजा मौजूद है, इसकी शर्त हम माजूफ निकालेंगे। ऊतू फेल, वाओ इसका फ़ाइल, हर सा मुजाफ कुम मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये बन गया है इसका मफूल बिही। फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या इंशाइया होकर ये बन गई है जजा। इसकी शर्त यहाँ पर हम माजूफ निकालेंगे। इन रगब तुम फी हिन्ना, इन शर्तिया रगब तुम फेल, तुम इसका फ़ाइल, फी हर्फ़ जार हिन्ना मजरूर, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार, ज़र्फ़ लग मुतालिक हो गया रगब तुम फेल के। रगब तुम फेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन जाएगी शर्त। शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हुआ। अन्ना ये मफूल फ़ी मुक़द्दम मुतज़म्मिन बमाना शर्त। शे तुम फेल, तुम इसका फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल और मफूल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर ये बन गई शर्त। इसकी जजा यही निकलेगी फ़ातू हर्सकुम। शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हुआ। वाओ आतिफ़ा, कद्दिमू फेल, वाओ इसका फ़ाइल, लाम हर्फ़ जार, अनफुसी मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हो गया लाम हर्फ़ जार के, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार, ज़र्फ़ लग मुतालिक हो गया कद्दिमू फेल के। कद्दिमू फेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फेल या इंशाइया होकर बन गया मातूफ़ अलैह। वाओ और पे अतफ़। इत्तक़ू फेल, वाओ इसका फ़ाइल, इसमें जलाल से मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या इंशाइया होकर बन गया मातूफ़। वाओ और पे अतफ़। इअलमू फेल, वाओ इसका फ़ाइल, अन्नार पे मुशब्बह बिल फेल, कुम इसका इसम, मुलाकू मुज़ाफ़ हो मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर होगी अन्ना की, अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बतवील मुफरद होकर ये मफूल बिही हो गया इलमू फेल के। इलमू फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर ये भी बन गया मातूफ़। वाव और पे अतफ़। बश्शिर फेल, ये बात मुज़क्कर आदर का सीगा, इसका फ़ाइल इसमें पोशीदा है अंता, अंता फ़ाइल, मोमिनीना मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर यह भी बन गया मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ा से मिलकर
جملہ معطوفہ ہوا، ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم آؤ تم اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم ملاقو تم اس کو ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ واو استنافیہ، لا تجعلوا فعل، واو اس کا بنے گا فاعل، اس میں جلالت شریف بنے گا اس کا مفعول بہ، عردتن یہ ہے نکرہ، اس کے بعد آ رہا ہے جار مجرور، تو نکرہ کو بنائیں گے موصوف اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے ہم اس کی بنائیں گے صفت، عردتن موصوف، لام حرف جار، ایمان مضاف کو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا لام حرف جار کے، مجرور بواسطہ حرف جار، ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتتن صیغہ صفت کے، ثابتتن صیغہ صفت، اس میں ہی ہے اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت اول ہوگی ہے عردتن موصوف کی۔ ان تبرو فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر بن گیا معطوف علیہ، واو اور عطف تتقوا فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا ہے معطوف، واو اور عطف تسلیو فعل، واو اس کا فاعل، بین نکرہ الناسی معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ جو ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہوتی ہے، بین مضاف الناسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا بن گیا مفعول بہ، تسلیو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر یہ صفت ثانی ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ مفعول بہ ثانی ہو گیا لا تجعلوا فعل کے، لا تجعلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، واو استنافیہ اس میں جلالت شریف مبتدا سمیع خبر اول علیم خبر ثانی، مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ تم اللہ کو عردتن نشانہ لایمانکم اپنی قسموں میں، ان تبرو بلائی کرنے کے لیے، وتتقوا اور تقوی کے لیے، وتصلحوا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے تم قسم کر لیا کرو، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔